नमस्कार। संजोगी सजफुल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गपर पसरार आउ एक नुआ भाग को मु आपण मानकु स्वागत करुच्ची। आजिर गल्प स्वप्न रहीगला अधा बाटरे। गाल्पिका प्रतिमा पात्र, प्रच्छद संगीत प्रताप कुमार राउत, परिकल्पना बाबूलाल पलेई। सनातन मौसा भारी सरल मेलापी आउ परोपकारी मनीषटीए। लोकंक दुख आखिरे जमा देखि पारंतिनि से, तेणु गाँ सारा लोक तांकु श्रद्धारे सनातनी बाबू कही संबोधन करती। समाजर किछि स्वार्थपर व्यक्ति कुआडे कही बुलती हिंदू धर्मर लोक माने ही सनातनी, किंतु सनातन कौनसी गोटे धर्म को बुझाएनि, ताहा समग्र मानव जातिर एकतार प्रतीक। भगवान विष्णुंकर जेतेबेले सहस्र नाम उच्चारण करू सेइथिरे प्रभुंकर गोटिए नाम सनातन मध्य रहिछि। प्रभुंकर शरीररू ब्रह्मांडर उत्पत्ति होइछि। तेबे कुहतु तो देखि प्रभु केवल हिंदू मानकर हेबे किपरि? जेतेबेले प्रभु जगन्नाथंकु जगतर नाथ बोली कहउछंती सेतेबेले से एक निर्दिष्ट संप्रदायर हेबे किपरि? से तो सारा विश्वर। एई कथा सनातन बाबू निज स्कूल रे पढ़ुथिबा दुई धर्मर छात्रों को बुझाइथिले, जो माने निज निज धर्म को श्रेष्ठ कही लड़ाई करी श्रेणी रे विशृंखला सृष्टि करुथिले। सनातन बाबू सेई दुई बालकों को सनातनीर अर्थ बुझाई सेमानक मनरे थिबा द्वंद्व को दूर करि देउथिले। एहीपरि अनेक समय रे सनातनी बाबू निज ग्रामर लोकमानक भितरे हेउथिबा झगड़ा को निर्मूल करी सेमानक भितरे भाईचारा को सबल करंती। तेणु ग्राम लोके सनातनी बाबू को देखिले आपे आपे मथा नुआई सम्मान जणाई थांती। निजर दुई पुओ आउ गोटे झील को अनुशासन रे बड़ करी कार्यक्षम कराइले सनातनी बाबू। झीलटी निमंते योग्य बरपात्र खोजी विवाह कराई विदा करदेले। पुओ दुई जनक पाई मध्य सुंदर सुलक्षणी बोहू आनीदेले। एबे निजर भरपूर परिवार देखी सनातनी बाबूंकर मन आनंदरे गदगद हो जाउथाय, किंतु बोधे विधिर विधान किछि अलगा थिला। सनातनी बाबूंकर मुहर हस बोधे शेष होबाकू जाउथिला। दिने माधवी देवी को सकाळु विलंबरे उठिबार देखि आश्चर्य होई सनातनी बाबू पाखरे बसी कहिले, आजी एतेबेଳ जाए शोइच काहेकि? तमे तो जान सकाळु सकाळु तुम हाथ तियारी चा कपे न पिले मो दिनटी भल जाए नाही। बोहू आनिलो बोली खुशी रे आज कोन उठिबाकू मन हेउनी कि तुमर? देख सकाळर प्रथम चा केवल तुमे ही दब कहि दउची, आउ किए देले जम्मा पीबिनी। अरे मु एते कथा कहि जाउची तुमे गाले कि शोइच कोन? उठ, अरे उठ, उठु न। देख तुम दांड द्वार पर असना हो पड़ीची, तुलसी चौरा पर तुमको अपेक्षा करिची। अरे धूपर से महमह बास आसुनी, कौन होईची केजानी? सकाळु परा समस्त उठिबा आगरु तमे उठी घर काम सारी मो पाई चा आनी दियो। आज कौन होईची तुमर? एहीपरि पचारी सनातनी बाबू जेतेबेले निज पत्नी देहरे हाथ देले शरीरटी बरफ परी शीतल पड़ जाइथिला। मनरे शंका आसिला। संगे संगे अपरपटे मुह करी शोइथिबा पत्नी को निज आड़ को टाणिले। देखिले पत्नी शरीरटी निर्जीव हो पड़ी। देह मुंड आउसी पकाइले। निजको निजे बुझाई कहले, ना 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 किछि हेनी, पुओ बाहागर बहुत काम करी थकी जाइछंती बोधे, तेणु अचेत हो पड़ी। एहीपरि मनरे भाबी निजर दुई पुओ को डाक देले। पुओ माने दौड़ी आसिले। निजर मातांक मृतदेह देखि डाक्तर देखिले। डाक्तर मध्य कहिदेले, आज्ञा प्राणवायु अनेक बेलू चली जाइछि। हठात आश्चर्य हो गल सनातनी बाबू। रातिरे जी मो सहित एते कथा होइछि, तीर्थ भ्रमण करने को अली करिछि, सकाळु से निर्जीव हो जिवो? ना ना डाक्तर, आउ थरे जांच करंतु, निश्चय आपण देखिबार कोनोसी भूल हो जाइछि। डाक्टर कहिदेले, क्षमा करिवे, जहाकू मध्य देखाइबे सेई गोटे कथा कहिबे। बड़ पुओ बापांक आगु आसी बुझाइबाकू लागिला, बापा डाक्तर ठीक कहउछंती। सान पुओ डाक्टर को बाहर को छाड़ी गला। समस्ते मिसी अंतिम क्रिया निमंते प्रस्तुत होबाकू आरंभ कले। सनातनी बाबूंकर धर्मपत्नींकर शेष यात्रा निमंते बाउंश बंधा हेउथाय। घरे अनेक लोक आसी एकाठी होइथांती। समस्तक मुहरे से गोटे कथा,
ମାଧବୀ ହଠାତ୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖୁସି ପାଇ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଝିଅ ଆସି ମଥା ପିଟି ପିଟି ମା ଦେହରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିସବୁ ଦେଖି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ସନାତନୀ ବାବୁଙ୍କର କାନରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆସି କହିଲା, ବାପା ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗରଥ ଆଉ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ପରା ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନାତନୀ ବାବୁ ନିଜ ପକେଟରେ ଥିବା ଚାବି ପେନ୍ଥା କାଢ଼ି ପୁଅ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲେ। ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ମାଧବୀ ଦେବୀ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। 12 ଦିନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନଟି କଟିଗଲା ସନାତନ ବାବୁଙ୍କର। କିଛି ଦିନ ପରେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ପୁଅ ଦୁଇଟି ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଭାରି କଣ୍ଟକିତ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଜୀବନ ବିତାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଗହଣରେ ବାକି ସମୟତକ ଆନନ୍ଦରେ ବିତିଯିବ। ଏହି କଥାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ମନରେ ଥିବା ପର୍ବତ ସମାନ ଦୁଃଖକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସନାତନ ବାବୁ। ହଠାତ୍ ଦୁଇ ପୁଅ ଦିନେ ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଟାଏ କାଗଜ ଦେଖାଇ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସନାତନ ବାବୁ କାଗଜରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ପଚାରିବାରୁ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଅ ଦୁହେଁ କହିଲେ, ବାପା ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ। ମାଆଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। 12 ଦିନ ଭୋଜିରେ କେବଳ ଭାତ ଡାଲମା ଦେଲେ ଆମକୁ ତ ଲୋକେ ଛି ଛି କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଯାହା ପୁଞ୍ଜି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଆମ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜି ତ ପୁଣି ଦେବୁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଆମେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ। ବଞ୍ଚିଥିବା ସନାତନ ବାବୁଙ୍କୁ ମରଣଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ପୁଅ ଦୁଇଟି ଧନ ପାଇବାର ଆଶା କରୁଥିଲେ। ସନାତନ ବାବୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ସନାତନ ବାବୁଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସନାତନ ବାବୁ ଏବେ ଘରୁ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ। କରିଥିବା ଆଶା ଅଧା ବାଟରେ ରହିଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଳାଇଗଲା। ରାତି ସାରା ସଡ଼କ ଉପରେ ବିତାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ମନୋବଳ ହରାଇ ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜର ପେନ୍ସନକୁ ନିଜ ସମାନ ଅନେକ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜ କଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ସନାତନ ବାବୁ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାରା ସହରବାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନାତନ ବାବୁଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରି ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସନାତନ ବାବୁ ସବୁ ଧର୍ମଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ମଣିଷ ନୁହେଁ ତ ଦେବତାଟିଏ, ଯିଏ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦାନ ଦେଖି ଲଜ୍ଜାରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲେ, ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଦିଟା କୁଳାଙ୍ଗାର, ଆଉ ଅର୍ଥ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏମାନଙ୍କୁ ଅମଣିଷ କରିଦେଲା। ଛି, କିଛି ଧନ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ବାପାର ଆତ୍ମଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଫା ସଫା କହିଦେଲେ, କ୍ଷଣିକ ଲୋଭ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ଆଉ ଅପଯଶ ମୁଣ୍ଡେଇବ ରେ, ଅପଯଶ ମୁଣ୍ଡେଇବ। ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଚାଲିପାରିବ ତ ଏ ସମାଜରେ? ଯଦି ଆମେ ବିପଥଗାମୀ ହେବା ତେବେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା? ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ତମ ପୁଅ ଝିଅ ଏଇଭଳି ତମକୁ ନ କରିବେ କାହିଁକି? ଏଇ କଥା ଶୁଣି ପୁଅ ଦିଟାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଆଉ ସେମାନେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରପିଢ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରିବାର କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି।